Okay, boleh nampak ya? Boleh. Okay, this is topics that we are going to do today. The qualitative characteristic of financial information. Yeah. Okay, for part A, you need to know these 6 qualitative characteristics. Ada 6 altogether. As for part B, we have 7 accounting concept. But ada untuk yang daripada FA2 dengan FA1 saya masukkan ya. Dekat sini ya. Itu saya kena terangkan juga ya. Okay, this is the purpose why all the company need to produce financial statement ya. Because this statement is very important because it will give information about the performance of the business, any changes in financial position, condition of the assets and liability of the company. Yeah? So with this information, all the user needs, they can make their economic decision. So what economic decision kita dah bincang sebelum ni. As for the bank, they need to know whether this company is able or not to pay the loan, or can they also cover for the interest or not. So they need to know about the cash flow of the company and about any commitment that the company have, yeah? Because this commitment will affect the cash of the company. Yeah? And then, yeah, jadi this statement, in order to make it reliable, transparent, so it must be complete, consistent and comparable ya. Jadi dia mesti lengkap ya. Maksudnya maklumat dari financial statement ni tak ada yang any missing item ya, and then consistent mean that whatever ya dia pakai, macam konsep yang dia pakai sebelum ni, method yang dia pakai sebelum ni, dia consistent means that from last year dengan this year they use the same method. So because of this, this financial bill can be compared. Compare ni maksudnya boleh compare for the company itself, it can compare between 2 years, last year dengan this year. So the user can see that whether this performance is okay or not from that year. Ada tak perubahan-perubahan dari segi assets, liability, dari segi untung dan everything ya. And also this statement for this company can be compared between company or in industry, ataupun kita boleh compare dengan yang lain-lain ya. Why kita boleh compare? Because all the preparing of a financial statement is comply with generally accepted accounting principle. Means that for all company they use the same method. Means that method, or they say they use the same format, they use the same concept ya. So bila diguna same format, same concept, so maksudnya kita is adil lah kalau kita nak buat perbandingan ya antara company ya. So in order to make financial information useful, maksudnya boleh diguna pakai for the user in making the economic decision. So it must be produced by following accounting policies ya. So accounting policies memang banyak ya. Konsep semua ya. Principle is already stated in accounting standard that been set by the regulatory framework. Dia ada badan-badan dia yang membina ya, yang set untuk this accounting standard ya. Macam yang terkini, standard yang terkini yang kita guna pakai ialah dari segi discount allow ya. Discount allow as for International Accounting Standard 15, there is no recording in the ledger, just that we do calculation
and you just put it as note as for the reference for the company about the discount allowed. Tapi dari segi account dia dah tak ada dah ya. It won't appear dalam trial balance for this account. Nanti you will learn further bila kita tajuk sales nanti ya. And then what is a principle and what is procedure? Principle is rules. Principle rules yang macam dah accounting standard, macam dah International Accounting Standard Board dah buat rule ni. Kalau macam dia nak record land macam ni, itu ada rule. So as company dia ada policy. Policy is how they follow the rule. So this rule and policy cover macam mana untuk mereka produce financial accounting produce financial reporting ni financial statement ni. Dia pun kena follow this one untuk company Tak boleh main suka-suka je nak company nak prepare financial statement, dia tak boleh ikut cara mereka. Dia need to follow principle policy that been set up by the accounting standard atau dengan company itu sendiri untuk preparing untuk financial statement is not about the recording also, but the standard also cover about internal control, how to control cash, inventory, semua dia ada kat sini. Memang lengkap memang lengkap sebab tu kita katakan bahawa financial statement ni transparent Tapi walau macam mana pun tetap kalau orang nak tipu, dia tipu jugalah kan. Cuma undang-undang dah ada, peraturan ada. That's one is control to make that all the financial, all the information about the company is reliable. So for the qualitative characteristics means that the presentation of financial statement is excellent, can be useful, can be reliable, transparent, can be comparable. So it has 6 quality. Ada 6 quality kat sini yang you need to know. Bukan know this one is already ada dalam standard quality yang pertama we call that the first one is fundamental. This one fundamental characteristic which have 2. One is relevance, another one is faithful representation. As for another one, the second one is the enhancing characteristic. We have 4. One is comparability, verifiability, timeliness, and understandability. Okay, so far can you follow me? Boleh. Boleh Ada apa nak tanya? Kalau ada nak tanya, you can ask me directly Madam, timeliness tu apa? Sekejap lagi kita akan masuk Madam. Ya. Apa dia? Madam. Ya. What is the difference between policies, accountant policies and accountant apa tadi? Principle. Dengan spesifik slide sebelum ni. Apa? Prosedur. Jelaskan apa? Sebut last tadi apa? So what is principle and what is procedure So principle is any konsep, principle ataupun peraturan yang the company need to follow in preparing of financial statement. This is stated this is stated in financial in the accounting standard international accounting standard Jadi yang ini memang ini adalah undang-undang yang company kena follow Memang dia kalau dia nak record, dia kena record, follow macam accounting standard. Rule dia kena record ikut historical cost. Ini dia kena ikut follow As for the policy, this is set up by the company. Company dia akan set up, dia ada policy dia macam mana dia nak ikut
peraturan untuk merekod mengikut undang-undang yang sepatutnya ada dalam RSP. Maksudnya polisi ni is a way how to follow the principle. Boleh ke tak? Macam prinsipal ni memang dah sedia ada lah. Madam, boleh. Faham. Peraturan ni ya. Tapi polisi ni how to follow the principle. Boleh dapat? Kan ada? Dapat, madam. Thank you. Okay. Yeah, yes. Understand. Okay, now we go. The first fundamental. Fundamental yang pertama adalah fundamental characteristic yang pertama adalah relevance So what is relevance? Relevant means that it is related Kalau kita tengok daripada meaning dia related maksudnya everything is as what it is So means that the information the financial statement that the user need is related. It means what they want. Maksudnya dia apa yang dia nak itulah maklumat yang dia dapat. Means that relevant. Let's say as for the bank they need to know about the flow the cash flow of the company. So they have information about that cash flow. Dia punya maklumat-maklumat mengenai duit masuk, duit keluar, what is the balance, and also dia biasanya dia tahu what is the company commitment. Dia tengok apa hutang company itu. So from this one they know dia pun dah boleh buat keputusan whether to give loan or not So this is not relevant. So, memang berkaitan maklumat tu berkaitan, and then this information must come in time maksudnya relevant maksudnya this time as for the let's say manager they are going to do investment for the company because today they have the offer about the percentage of the interest let's say the percentage quite high and they want to invest because the offer of the percentage is only that day, so the information must come during that day. Kalau dia lambat bermaksud that one is not relevant lagi lah sebab dia punya interest tu dah lain so this is that relevant. So dia mesti datang on time, dia mesti datang on time, kemudian dia berkaitan kemudian it has a predictive value and confirmatory value. Maksudnya predictive value macam untuk financial reporting whatever dia produce ni biasanya dia hanya produce apa yang telah berlaku kecuali kalau for the land dia akan ada untuk predictive value dia akan nyatakan dalam disclosure of note especially for the land. Sekiranya ada peningkatan dari segi harga tu dia akan nyatakan situ. Memang ada juga confirmatory value, this one is a confirmatory value maksudnya everything that been stated in the financial statement is been audited and been confirmed by the external auditor. This is apply with the another enhancing characteristic Okay, relevance also of information is affected by its nature or its materiality Okay Ainin, tak apa, tak ada masalah tak elok cuaca tak elok internet tak okay. It's okay, tak apa. Saya record nanti saya akan bagi link untuk yang hari ni punya Okay, relevance of information is affected by its nature or its material. Means that it's relevant ni macam yang saya cakap tadi lah. Dia sesuai and then in order to make it relevant it must be comply with the concept of materiality. Means that benda yang sepatutnya kena ada dalam statement tu dia kena disclose, dia kena report kalau benda tu tak ada penting, kalau dia nak ignore, it's okay. This is a concept of materiality. Maksud materiality means that if the item or the things that will affect for the company you need to report
If it's not immaterial, maksudnya tak memberi kesan ya. Perkara-perkara ni tak memberi kesan kepada company, so you can ignore ya. This is the meaning of the maturity ya. Okay, relevance okay? Okay. Okay, madam. Another faithful representation ya. Faithful representation means that kalau kita tengok faith tu boleh percayalah. Maksud dia punya presentation is reliable ya. Maksudnya kita boleh percaya, transparent lah. And then dia accurate ya. Kemudian apa yang dikatakan this is faithful representation. Maksudnya kenapa dia faithful kat sini? Sebab dia ada tiga perkara ini menyebabkan dia faithful. Yang pertama, neutrality. Means that this is free from bias. Means that financial statement being produced bukanlah financial statement yang untuk kepentingan board of director ya. So dia nak bagi semua shareholder happy, dia bagi letak semuanya profit bagus, segala-galanya yang bagus. Tapi sebenarnya bukan, no, tak boleh ya. It must be neutral. Maksudnya everything happen in the company is being reported as what it is. And then completeness means that everything there, tak ada yang tertinggal pun ya. Means that kat sini dia comply dengan konsep maturity. Means that dia tak tinggal satu pun benda-benda yang penting ya. Yang mana-mana everything yang mana material kena disclose. Contohnya ya kat sini the company dia ada tuntutan saman ya. They have been summoned by the customer, tuntutan tu agak tinggi ya. So even though the case is not settled by court, but it is been expected that the company need to pay for the cost. So as for the recording, memang kita tak record lagi sebab case belum lagi putus lagi, and then dia belum sampai tahap di mana company betul-betul kena bayar atau tidak ya. Tapi walaupun gitu ya, as for the notes to the account, this one need to be disclosed ya. Dalam notes to the account dia akan terangkan this company ada case mahkamah dan dia ada tuntutan banyak ni. So this is very important ya. Sebab ini sama ada kalau untuk potential customer, bila dia nak melabur, dia tengok company ni ada case mahkamah. Takkan dia nak melabur juga kan? So it means that this is completeness sah. Maksudnya dia masukkan everything yang material ya, benda-benda yang penting tu tidak tertinggal dalam statement ya. And then accuracy ya. Accuracy not in term that kalau accurate Kalau accurate ni bukanlah maksudnya kalau perpuluhan, kalau nombor tu kosong ada transaction dia 20,000, ada sen-sen, ada one, kita tak accurate lah macam tu ya. Kat sini kita masuk materiality ya. Kalau kita nak letak sen-sen, that one is not material ya. Biasanya financial statement that been reported in the untuk yang company besar-besar, dia report financial statement dia akan round off that figure ya. That one is material lah. Kalau dia nak letak yang sen-sen tu not material ya. So accuracy dari segi free from material error. Maksudnya everything yang besar-besar tu dia tidak tertinggal. Bukan maksudnya daripada figure kecil-kecil tu accurate dari situ ya. Dari segi material dia tidak tertinggal. Okay, faithful representation. Madam nak tanya. Yeah. Yang neutrality tu free from bias kan? Kalau in what kind of situation boleh jadi bias? Ada setengah ya company dia takut ya share ni terlalu ramai shareholder jual ya. Sebab company tu ada masalah kan? Ada company yang ada masalah. They try to make that financial statement is more nampak macam interesting kan. Itu maksudnya interest dia tak natural lah. Dia lebih kepada untuk kepentingan peribadi board of director. Jadi bila dia buat semuanya macam bagus, tapi actually company tu dalam keadaan tak bagus. So dia bias, maksudnya dari segi shareholder bias lah. Shareholder tak akan dapat keputusan yang bagus lah. Sebab maklumat tu tidak betul.
Okay. Thank you, madam. Okay, sama. Okay, this is another qualitative characteristics, enhancing qualitative. Quality dia ada 4 ya, comparability ya. Macam saya cakap tadi, comparability dia boleh, this financial statement saya dah sebut tadi ya, boleh compare antara tahun ya, between year to year, antara company itu sendiri kita compare between year ya, minat kita can see the trend ya, of the company, sama company ni makin meningkat naik ke atau company ni semakin turun ke, kita tengok daripada dia punya trend, daripada kita buat comparison antara tahun. As for kalau kita nak tengok dalam industri pula, we must, kita boleh compare antara another company ya. So kenapa dia jadi comparison, kenapa dia boleh compare, macam saya cakap all follow the same concept, all follow the same format, jadi kita boleh compare. And then dia pun dia guna pula same method ya, method. Katakanlah tahun ni dia guna calculation ya, kalau dia guna calculation for the depreciation, dia guna straight line method. So dia terus follow guna straight line method, means that this is consistency ya. So dia untuk yang comparability, in order to make it comparable, so concept of consistency apply dekat sini. Consistent maksudnya dia menggunakan kaedah yang sama dalam recording, dalam buat adjustment. So bila sama, so kita boleh compare. Disclosure maksudnya kalau ada perubahan pun dia akan disclose ya dalam financial statement. Okay, comparability okay? Okay. So verifiability ya. So financial statement kita dah siap, janganlah kita nak shock company nak shock sendiri tak boleh ya. This is financial statement is correct. Financial statement can be trusted ya. Cannot company cannot tak boleh shock sendiri, tak boleh. So what the company needs to do, they need to audit for this financial statement. Part of that audit by the internal auditor, it also need to be audited by the external auditor. So this external auditor will verify whether this company has follow the standard or the figure is correct, everything and then bila verified bolehlah kita katakan financial statement ini adalah transparent, comparable and can very useful useful information So the word is here, this one, kalau ada soalan kan dia tanya what is verifiability. So kenapa ada verifiability? Sebab kita nak reach a consensus between other parties lah yang ada pengalaman dari segi membuat auditing mengenai financial statement ni. Ada parti ni dia ada ilmu ada pengetahuan dalam perkara ni, dia verified bahawa this financial statement is correct. This financial is follow the guideline. Dia akan verify everything. So bila dah verified baru kita boleh publish ataupun kita boleh bagi kepada shareholder. Okay? For verifiability. Okay. So proceed with another third enhancing qualitative. Another one is timeliness. Timeliness means that the financial reporting must be produced on time. Maksudnya kalau on time ni, kalau macam financial reporting, kita tak bolehlah kata on time tu ikutkan the shareholder, tak macam financial reporting as standard needs, sekurang-kurangnya untuk company kena produce financial statement setahun sekali, ikut dia punya accounting period dia lah. Maksudnya once sekali 1 tahun Tapi ikut ada company dia akan produce lebih mungkin setengah tahun ataupun dia buat 6 bulan ataupun 3 bulan. It depend of the company. So ni dia penting Kemudian satu lagi macam timeliness ni, katakan macam this company dia nak buat loan, katakan kan. Nak buat loan, so dia nak approve of the loan kan, untuk manager bank, dia perlukan maklumat tu pada masa dia nak buat keputusan nak bagi pinjaman atau tidak dia kena produce lah financial statement during that day Bukan maksudnya dia mohon loan hari ni, lepas tu bank nak process for the loan, kita bagi pula financial statement sebulan lepas, memang tak dapat lah
Means that timeliness, financial report ni mesti sampai on time. Di mana ya, bila nak perlu, masa itulah dia sampai. Especially for the internal, yang paling penting sekali untuk internal user untuk management part dia terlalu banyak kena buat keputusan, kena buat plan, kena buat controlling. That's why dia kena dapatkan all the information on time. Kalau tidak nanti dia akan berlaku dia tak bolehlah nak buat benda tu dengan dia nak buat plan dengan cepat, dengan tepat tak boleh sebab financial report ni dia tak datang pada masa yang sepatutnya. Okay, boleh ya? Okay, understandability, how to be understand. Dia ada dua. The way in which information is presented Kalau presented mestilah kita tak boleh nak elak lah, kita dah ada format yang accounting standard dah bukti tunjukkan, and the capability of the user user nak faham kalau ikut sebenarnya tak semua orang boleh faham financial statement tak faham kalau dia baca tak boleh faham, hanya orang tertentu walau bagaimanapun kita ada untuk jadikan financial statement ni can be understand by the user. Sebab itu kita produce the notes to the account. Notes to the account will explain more about the four statement Sebab kalau kita tengok statement profit or loss dengan statement of financial position, dia hanya tunjuk pasal macam financial position tunjuk assets, liability dengan equity kan. Kalau macam orang biasa lah ni nak tengok apa tak nampak kan. Tapi kalau orang tu faham mengenai accounting, mengenai reporting, dia tengok tu pun dia dah tahu company ni bagus tak bagus. Jadi kalau user yang tak berapa faham, dia kena ada support di situ. That's why dia kena baca daripada notes. Jadi notes tu yang akan cerita lagi keadaan apa yang tertulis dalam statement yang atas tu. Itu yang maksudnya di sini. Understandability. So it's assumed that user have reasonable knowledge of business and economic activities. This is being dia itulah dalam notes to account yang akan cerita semua and are willing to study information provided with a reasonable diligence. Okay, this is understandability. Okay, clear tak? Clear. 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 Okay. In order to make this financial statement have that quality, so everything recording, adjustment or way of reporting must follow this principle ataupun accounting concept. Yang pertama, konsep yang you need to know is that going concern meaning that as the business started, it do not have any intention to stop the business. Means that this business will continue to do the trading tak ada nak buat hari ni dia buka business dia buka company, esok dia tutup, tak boleh So it must going concern means that dia mesti berterusan supaya nanti kita boleh prepare financial statement and then as for non-current asset kita boleh kira dia untuk dia punya carry amount ataupun net book value sebab for the non-current asset dia digunakan as the concept or the meaning of the non-current asset. It means that this property is being bought by the company in order to use as a help to run the business. But this non-current asset, the value is will be decreased according to time maksudnya dia akan susut harga dia akan susut. Misal dia susut kita letak dia pada harga carry amount pada harga net book value. That's why we charge depreciation setiap tahun. This depreciation we accumulate each year in order to get the accumulated depreciation. As in order to get the current amount for the non-current asset, you just minus the cost with the accumulated depreciation. So you will get the current amount. So this current amount is reliable. Lebih kurang kita akan dapat dia
dengan market value tidak jauh larinya ya. Kalau kita will still report for the non-current as it cost, maksudnya pada harga yang kita beli dulu, so this is not reliable lah ya, sebab non-current asset of course ya, macam kita sendiri ya, macam kita pun semakin tua kan, kalau dah muka dah mula kulit dah kedut ya, macam tu lah juga ya dengan non-current asset ya, makin lama makin nilai dia akan jatuh ya sebab of the masa ya. Melainkan ya the non-current asset yang tak akan turun adalah land ya, tanah. Tanah memang tak ada ya. Tanah dia tak ada depreciation ya. Tak ada, kita tak charge depreciation sebab tanah always the value increase ya. Melainkan tanah tu ada problem ya, tiba-tiba tanah tu ada landslide ke, tanah tu kena banjir ke ya. Tahun tu mungkin dah jauh tu. Tapi bila dah tanah tu kita dah buat pembaikan, dia akan naik balik ya. So that's why ya, untuk dalam accounting standard untuk tanah, no depreciation charge for the land. This is about the going concern ya. And then another one you need to know is about the business entity concept ya. This is about the recording of the business transaction ya. So what the company record is ataupun report apa yang dia tulis, apa yang dia record is rated what is happen to the business. It will report about the property of the business, expenses that incurred by the business everything that personal method by the owner tak boleh campurkan dalam business punya record. Owner punya transaction must be record dalam owner punya tak boleh masuk dalam business. This is for business entity concept ya. Yang ni kita business entity concept is applied dalam accounting standard ya. Tapi untuk law, this is I explained before this as a law for the business, for the entity, trade, sole trader dengan partnership as for legal entity ya, untuk partnership dengan sole trader dia tak ada ya, dia tak ada separate legal entity, means that bila company berlaku winding up, so all the debts can be cleared up to their property, the owner is self property ya. Tapi in term of recording of financial statement, kita tak boleh campurkan harta perbelanjaan owner dengan business. Business is business, owner is the owner. Mesti accounted separately. Clear? For this one, it's clear ya? Yeah. How to record? Yeah. How to record for business transaction is must follow double entry rule ataupun duality concept. It means that whatever business transaction occur, it must be record in two-way effect. Effect dia mesti ada record sebelah debit and sebelah credit. Tak kisahlah dia punya effect ada satu, selalunya effect dia mesti ada minimum dua, kadang-kadang effect dia ada 3 atau 4 ya. Tapi apa-apa mesti di-record dalam debit and credit. And another one about the amount. The amount debit must be always similar with the amount credit. This one you will learn later. Minggu depan kita akan start untuk double entry in this one ya. Okay, then konsep seterusnya, monetary unit assumption means that everything that record ni must be record in monetary term. Kita tak boleh lah record dalam warna katakan. Kita tak boleh record dalam bentuk quantity. Tak boleh ya, kita record semua dalam bentuk monetary term. Apa yang di-record dalam financial statement itu dalam bentuk monetary ya. So kalau macam Malaysia, kalau kita guna RM, so kita record semua RM lah. Tapi kalau luar negara, kalau dolar, record dalam dolar. Itu that was monetary term. Because monetary is more stable ya. Kalau kita guna emas tak boleh lah ya, emas dia ada turun naik dia ya. Tak ada, kalau emas kita tak tahu macam mana nak kira kan. So better dalam monetary term ya. Okay, another one, when to produce for financial statement. This is what is the time period principle ya. It's assumed that the company will produce a financial statement at least once a year ya.
Tapi ada juga company dia akan produce 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. It's up to the company, but this is required by the limited liability company to produce once a year ya. Accounting standard setahun sekali kena and then this one financial statement kena filekan pada company register dan tak boleh tukar dia kena filekan Kalau dia tak buat benda-benda ni nanti dia kena saman bukan company saman dia akan saman company tu, dia akan saman board of directors sebab board of directors yang bertanggungjawab dalam penyediaan financial reporting. Okay, this is time period principle and then historical cost. Okay, historical cost means that everything that been recorded must be recorded at the price paid. Maksudnya harga yang kita record itu mesti pada harga beli. Tak kisahlah kalau harga sebenarnya macam kita beli bangunan itu for the company they buy for a building for the cost of 500,000 tapi market value is 600,000 So kita tak boleh record pada harga 600,000, kita record pada harga yang kita dah beli tu. This is historical cost Walaupun berlaku untuk tahun depannya berlakunya wearing out, maksudnya berlakunya susut nilai, kita still dalam account kita masih tetap pada harga beli Kalau kita nak tunjuk pun sekalinya berlaku perubahan dari segi susut nilai, we do depreciation. Kita akan ada method lain untuk show that this price is decreasing by using the depreciation method. As for land kalau kita tengok land kita nak tunjuk bahawa land ini telah meningkat figure, we do some revaluation bila kita buat revaluation so we can up that cost kalau inflation pun kita tengok harga naik ke turun ke, that one is tak, kita dalam account kita still pada harga beli. Okay, clear or not? Clear. Okay, consistency, similar transaction are accounted for. Boleh And then when dia katakan dia dah guna satu method, so dia consistent akan guna method tu saja Example that for the depreciation charge, katakan guna reducing method. So you just use a reducing method for next accounting year. Tak boleh tukar Kat sini kata similar item with a single set of account should be given similar accounting treatment. Maksudnya macam bila kita account for that item, mesti sama je. Jangan nak tukar-tukar. Ini maksud consistency. Kenapa kita consistent ni? Supaya nanti bila kita nak buat comparability dia maksudnya untuk quality comparability kita boleh untuk comparability punya quality consistency boleh cover untuk yang ni. Okay, another one is materiality. Material ni maksud dia kita boleh kata sini materiality, an item is regarded as material if its omission or misstatement is likely to change the perception or understanding of the user of that information. An item may be considered material based on either value or nature within a financial statement. In assessing whether or not an item material is not only the amount of which needs to be considered, the context is also important Maksudnya material ni, benda tu material atau tidak kita tengok pada dia punya nature ataupun value. Bukannya kita tengok pada figure besar saja itu adalah material. Bukan, kita tengok pada konteks juga atau dari segi value juga Okey, contoh kat sini, kalau material atau tidak, kita tengok contoh kat sini. If a statement of financial position show non-current asset 2 million and inventory 30,000, so ada dua pembandingan kes kat sini. Satu non-current asset yang menilai 2 million and inventory 30,000. Kemudian dia ada error Error 20,000 in the depreciation calculation might be regarded as material sebab amount dia tak banyak sangat effect pada 2 million. Kalau 2 million 20,000 dia effect tak banyak
So this is considered immaterial. So kita tak kisah sangat kalau macam error macam ni ya. Tapi bagi inventory, so inventory tu nilai dia ada 30 million ya. Tapi error dia 20 million. So nanti effect dia terlalu besar ya. So this one is material ya. So kita kena buat adjustment ya kat sini. Kita kena buat correction kat sini. Tapi biasanya walaupun 20 million yang ni pun biasanya dalam account ya. Untuk accountant dia akan still akan buat correction juga ya. Macam mana pun dia akan rugi juga ya. 20 million pada kita banyak juga ya. Tapi dari segi material, this is immaterial. Okay, yang kedua, ini dari segi konteks ya. Dari segi konteks, material dari segi konteks, bukan dari segi figure dia ya. Okay, kita ada if a business has a bank loan 50,000 and the bank balance 55,000 balance of bank deposit account. Dia kata sini, it might well be regarded as material misstatement if two amount were displayed on a statement financial position as net of cash at bank 5,000. In other words, incorrect presentation may amount to material misstatement even if there is no monetary error. Maksudnya kat sini ya, kalau kita segi matematiknya, kalau kita ada loan 50,000 and cash dekat bank ada 55,000. So secara matematik ni, secara kita punya logik akal kita, sebenarnya duit kita ada 5,000 sajalah kan. So kita tak boleh nak record kerana financial statement cash at bank 5,000 kita net off of the loan. Tak boleh ya. As a presentation of the financial statement untuk financial position, so kita kena classifykan loan as liability and the bank as an asset. So 50,000 must be reported as bank loan and 55,000 must be reported as cash at bank. Tak boleh kita net off figure sebagai 5,000 saja. This is means that this is material. Means that you must present the amount is according what it is. This is dari segi konteks dia. Faham? Dari segi nature dia. Faham ya? Boleh ya? Another concept is prudence. This prudence means that prudence ni maksudnya kita berhati-hatilah ya. Maksudnya kita melihat benda ni untuk jangka masa panjang lah. Kita tak adalah kita nak buat keputusan ikut sedar hati ya. Bila kita prudence, pertama ya, bila kita nak buat assessment for the assets dengan income, kita tak boleh nak buat assessment tinggi-tinggi sangat ya, tak boleh overstate. Understate tak apa. Tak boleh nak buat figure besar-besar sangat ya, assets dengan income. For liability dengan expenses, assessment kita tak boleh terlalu rendah bahaya. Tiba-tiba memang liability tu tinggi, sudah, tak boleh nak cover. That's why kalau according to prudent concept, for assessment of the assets and income must be cannot be overstated, whereas for liability and expenses, cannot be understated. Ini example dia nanti nanti kamu belajar dalam tajuk inventory. Macam inventory, bila kita nak valuation of inventory, kita akan ambil mana figure yang rendah kita will take the price yang which one is lower. Bila kita nak buat valuation, kita akan ambil figure either cost, harga pada cost ataupun harga pada net realizable value. So we make comparison the cost and the net realizable value, whichever yang mana lower kita akan ambil yang tu. So kita nak pastikan bahawa inventory that be reported in the financial statement tidak terlalu tinggi dia punya amount dia ya. Dan satu lagi untuk prudence ni apply in the trade receivable For the trade receivable, company can assume that all the customer that can be collected Ini biasa bukan semua hutang daripada customer boleh kita pungut Ada customer yang tak boleh bayar hutang. So as a result of that, a company made allowance, made provision for trade receivable maksudnya dia akan letak allowance
for receivable means that dia ada peruntukan hutang ragu dekat situ ya. Maksudnya apa yang dia report pada financial statement is the net amount yang dia boleh kutip ya. This is amount that after we deduct with the allowance for receivable. Okay, so maksudnya kita tak overestimate lah bahawa hutang itu banyak tu lah kita akan pungut. No, kita akan pungut maybe akan less daripada hutang yang sedia ada. Faham? Faham wisdom and prudence? Faham ya? Faham. Okay, fair value measurement. For the fair value measurement, this is a value that for seller dengan buyer been agreed to pay. They agreed the amount that to transfer liability ataupun to transfer asset. Maksudnya amount yang dia dah setujui figure tu. Walaupun kadang-kadang harga market value dia lebih tinggi, kita just setuju pada harga yang tentu. So harga inilah kita ambil pada harga jual ya. Ini maksudnya fair value ya. Boleh? Ini maksudnya fair value ni adalah harga jual lah. Another word is that dia harga jual. Harga jual yang dipersetujui. Okay, another one is accrual. Yes, accrual saya dah terang pada kamu ya. You will learn more about accrual and prepayment later. So saya dah terangkan kamu dalam accrual ni dia apply pada dua ya. Satu expenses, satu lagi revenue. Means that ya. Bagaimana kita nak record revenue dengan expenses ya. As for revenue, we only record when it is incurred. Maksudnya betul-betul kita dah gunakan perkhidmatan tersebut, maka kita akan record. Mengenai bayaran, kalau kita bayar lambat pun tak apa. Kalau dah berlaku, kita kena record. Mesti record. Tapi kalau kita terima bayaran mengenai expenses, that one is prepayment. Tapi that expenses, that service, kita punya perkhidmatan benda yang kita nak guna tu, expenses tersebut, belum lagi kita incurred, belum kita guna pakai lagi. That's one, yang cash kita terima tu kita tak boleh record sebagai expenses. Yeah? That one is prepayment, so kita record dia sebagai prepaid, kita record dia sebagai asset. Yeah? That one is accrual. Another one, for revenue pula ya, kalau revenue pula, accrual ni maksudnya bukan kita yang tak bayar ya, maksudnya kan customer yang tak bayar kepada company ya. So bila customer tak bayar pada company has already give the service ataupun customer dah bagi hantar barang kepada dia. So maksud customer hutang, this is become an asset to the company. Because company, sebab apa dia jadi asset? Sebab company akan dapat duit daripada customer. So bila dia dapat duit, that one we call that company will get economic benefit ya. So this is considered as an asset untuk accrual ya. Tapi untuk prepayment means that customer dah bayar untuk the service tapi service atau barang kita tak bagi lagi ya. So means that kita hutang pada customer we owe the customer in term of the goods and services. Jadi that one is called unearned revenue, unearned sale ataupun unearned rent. So this one, bila kita hutang pada customer, this is a liability ya. Okay, now accrual. Now how presentation of financial statement for accrual ya. So untuk presentation of financial statement kita ada dua method. One is a cash basis method, another is accrual method ya. Kalau cash basis method maksudnya kita akan record ya, kita akan record expenses, kita akan record sales pada harga duit kita keluar atau duit masuk. Ya, tapi dari segi accrual kita abaikan dari segi duit bayar dengan duit masuk ya, kita cuma record ya. Bila berlaku saja sale, bila berlaku je expenses, maksudnya kita dah guna service, maka kita record lah itu dalam financial statement. Jadi kita tengok contoh dekat sini. Okay, yang pertama ialah purchaser. Purchaser is an expenses ya. So you can see here the invoice dia is 710. Maksudnya bila berlaku dah dapat invoice 710 ya, 7 October means that the purchases telah berlaku pada tarikh ini. Tapi pembayarannya, bayar bagi invoice ni kita bayar pada bulan 11. Maksudnya
pembayaran berlaku bulan 11. Bulan 11 sama juga sales dekat sini ya. All the sales occurred on October but the payment received is on November. As for the cash basis, kalau kita report untuk profit and loss, tak ada record sebab kita tak terima duit pun atau kita tak ada buat pembayaran pada tarikh ni. So tak ada record. Sebab kita hanya record masa duit dapat, masa duit kita bayar As for accrual basis, bulan Oktober kita dah record dia punya profit and loss Untuk sales kita ada record ada 450, as purchases 300. Kita abaikan dari segi bayaran dan penerimaan. So pada bulan ni memang dah ada untung As for the cash basis kita akan dapat untung pada bulan 11. This is for the cash dengan accrual basis. Okay. Okay, this one another one saya terlupa apa substance over form Substance over form. Madam. Ada orang tanya. Ya. Ada dalam tu ke? Dalam chat ke? Madam, yang kalau deferred income tu macam mana? Deferred income itu nama lain bagi unearned revenue Sama saja. Kalau kita sebut unearned revenue itu adalah deferred income. Term berbeza maksud yang sama. Maksudnya customer pay for the services first. And the company will owe the services ataupun goods yang dia dah hantar goods Faham? Boleh faham? Boleh Ainin? Ainin dia ada problem sikit dari segi Okay. Okay, tadi saya terlepas pandang satu lagi saya substance over form. Substance over form ni dia masuk dalam qualitative yang pertama yang ni saya tertinggal tadi reliable tadi dia duduk bawah faithful representation So substance over form dia cover untuk faithful representation. Means that whatever we reporting is according to economic related, dia tak ikutlah dari segi legal Whatever is reported according to economic related rather than legal form. So kalau detail nak tahu pasal substance over form, kita boleh tengok kat sini Okay, the economic substance of transaction and event must be recorded in financial statement rather than just legal form in order to present true and fair view of the affair of the entity Jadi maksudnya bila kita present ataupun kita buat presentation of financial statement, kita kadang-kadang abaikan dari segi undang-undang dari segi legal aspect. Kita just focus on the economic view sebab itu lebih penting itu menunjukkan bahawa presentation itu dah true and fair view. Macam mana kita kata kita abaikan legal form dalam presentation of financial statement. Yang pertama contoh dekat sini ada guna accounting standard 17. Ini adalah sewa beli Sewa beli macam company guna pakai dalam sewa beli. Contoh company dia beli bangunan Beli bangunan guna kaedah sewa beli loan. So maksudnya this loan is already incurred Maksudnya hutang mengenai beli bangunan ni, figure dia total loan tu telah masuk dalam financial statement tapi dari segi undang-undang untuk bangunan ni milik siapa sebenarnya? Masa bila bangunan tu jadi milik company? Dari segi undang-undang Fully paid. Selepas bayar baru bolehlah title tu transfer kepada company. Itu segi undang-undang. So maksudnya kalau segi undang-undang company tak bolehlah claim yang ni dia punya bangunan kan? Betul kan? Financial statement, preparing financial statement kita abaikan dari segi undang-undang ni. Kita report dalam financial statement bahawa company ni dah ada bangunan ni pada harga yang dihutang tu lah. Maksudnya financial statement dah ada bangunan tu. As if that bangunan itu company itu punya. Pada segi legalnya bukan lagi. Tapi dari segi ekonomik dia memang dah jadi company punya. This is what the meaning of the substance over form.
Boleh faham? Kiranya madam kalau company tu bayar ansuran kan, contohnya van kan, selagi tak habis bayar full tu kiranya belum company tu punya lah. Bukan company punya, dari segi dia punya undang-undang. Tapi kalau dari segi presentation financial statement, dia dah ada dalam financial statement yang kita report dah untuk bangunan tu macam company tu punya. Walaupun dia bukan dia punya, tapi dia report dah. Sebab apa di situ dia kena tunjuk ya, company tu ada loan banyak ni. Loan tu kenapa loan ni wujud? Sebab dia beli bangunan tu. Supaya nanti user nampak. Loan ni, banyaknya loan ni. Loan apa ni? Cash tak banyak pun, kan? Kalau buat loan maksudnya dapat cash lah, betul kan? Itu yang kita faham kan? Tapi dia to show yang sebenarnya bukan cash yang kita dapat, tapi sebaliknya kita membeli non-current asset. So kita terpaksa jugalah report non-current asset tersebut. Walaupun itu bukan kita punya milik, bukan milik kita yang sebenar. Faham? Faham ya? Faham. Nanti ada kedua, yang kedua pasal ni dia jual barang ya, antara seller dengan buyer, ada jual barang. Itu nanti kan sampai cukup masa nanti ya, buyer seller ni dia akan beli balik barang tu. Sebenarnya dia bukan jual barang pun, sebenarnya kat sini sebenarnya dia bagi loan facility ya. Barang ni sebagai cagaran dia sebenarnya. Dia cukup habis bayar nanti dia dapat dia kena pulang balik inventory tu. Itu sebenarnya cerita yang sebenarnya. Di sebab kita tak banyak dalam financial statement, kita tak kisah sangat ni ya. Kita banyak yang pakai pasal list tu ya. Okay, faham ya? Substance over form. Boleh? Boleh. Okay, sepeda untuk tajuk ni. So tajuk ni teori part, dia sangat tak adalah banyak sangat ya. Sekejap, saya tutup balik. Semua okey, secek balik. Ada lagi tak? Okay, dah hilang. Ada. Ada, madam. Ada Muhammad Afizi. Saudara Muhammad apa? Ashraf Pakai hitam. Ashraf kan? Umar ada hitam. Anissa, Aini ada dua. Fatin. Ada dengar ceramah agama ke? Aziz. Adi, Aizal Adi. Buka kamera sikit, saya nak tengok muka kamu. Adi? Tak ada? Ya madam, ya. Dah buka. Ada? Ada pun. Buka sikit, saya nak tengok sikit muka kamu ya. Okey, ada soalan nak tanya tak sebelum saya bagi latihan kepada kamu sekarang? Ada tak? Hadi, Aizul, Amira. Okey, latihan dari kelas ni ya. Bila saya buat latihan, mesti you must do. Cubalah buat sebaik mungkin ya. Because setiap bulan saya akan kira markah ya. Siapa dapat markah tinggi nanti saya akan hantar hadiah ya. Saya akan post hadiah ya. Cuba buat yang terbaik. Tak apa ya. Untuk bila kalau assignment ke apa, kalau awak nak rujuk ke saya tak marah ya. Tapi kalau untuk test, ujian ke, janganlah buat gitu ya. Sebab nanti saya ingat kamu semua boleh jawab. Saya pun tak adalah nak kisah ke kamu, dah pandai kan. Biasa pensyarah atau cikgu dia akan ambil, dia akan fokus pelajar-pelajar lemah ya. Sebab nak tolong supaya dia boleh lulus. Kalau kamu dah tiru, maka kamu 90, 100, 80, apa saya nak kisah? Tutup, CBE, fail. Ya, ini yang berlaku semester lepas ya. Untuk sesi, 2 sesi ke belakang ni ya. Suka menipu saya. Pertama bila dah
orang kata ya bila dah work from PDPR ni ya, dia tipu. So kita orang ingat semua markah dia betul lah. Sebenarnya dia tak faham benda pun. Bila exam fail semua paper. Lala tak boleh proceed ACCA ya. So kamu buatlah sebaik mungkin kamu ya. Jangan kamu cuba lindung yang kamu tak faham. That one is very tak bagus ya. Nanti kamu yang susah dan kamu tak boleh proceed ACCA ya. Untuk yang second cohort bila lagi COVID ya, budak-budak ni pandai ya. Kan Google Form, jawapan boleh, ada jawapan mula-mula saya untuk soalan dulu. Saya nak bagi mudah pelajar, bila dia dah send jawapan, dia boleh tengok jawapan ya. Ada boleh dapat jawapan ya. What happen ya, student ni kadang-kadang dia bijak. Dia guna ya nama kawan dia tengok dulu semua jawapan dan dia baru dia jawab. So markah dia semua tinggi. Nanti kita dapat detect lah lepas tu. Sekarang ni kamu tengok ya, saya tak bagi jawapan dah ya. Dan kamu send jawapan kamu tahu salah tapi kamu tak tahu jawapan kan. Melainkan saya akan discuss jawapan. So saya tak mau lagi kejadian sama berlaku ya. Sudut-sudut ni pandai ya. Ya, bukan apa ya. Saya takut untuk PSN saya tak risau ya macam mana pun you punya PB ya, assignment dengan ujian boleh cover ya. SPM saya tak risau ya untuk matrik. InsyaAllah kamu boleh dapat A. Tapi yang saya akan risau adalah bila peperiksaan dari ACCA. Dan masa tu you tahu sebenarnya. Boleh buat tak boleh buat ya. That's why buat betul-betul ya. Jangan sembunyi yang mana kamu tak tahu. Tolonglah, tanyalah, tak apa. Tanya saya akan cuba jawab. Saya cuba jawab ya. Cuma kalau kamu dah tanya pukul 11, pukul 12 tu memanglah kalau saya tak akan jawab lah. Saya akan buat bodoh je sebab saya dah tidur ya. Tapi saya akan jawab esok paginya. Ya, yang mana saya boleh panggil on the spot, saya boleh jawab ya. Kadang-kadang saya sibuk, mungkin kamu punya pertanyaan kamu tu saya akan mungkin lambat sikit ya. Tapi just jangan risau. Kalau apa masalah you je boleh tanya ya. Okay, since ada apa nak tanya sebelum saya proceed dengan latihan? Ada tak? Tak ada? Kalau tak ada, saya akan bagi latihan ya. Saya akan bagi link dalam grup. You try jawab ya. Kalau try jawab, kena jawab ya. Ya, saya bagi sekarang. Okay, boleh jawab sekarang ya. Jawab dalam masa 24 minit ya. Saya dah bagi dalam grup Telegram ya. Medium, nak tanya. Haziq? Kalau question tu kan, dia ada 2 markah je. So jawapan dia akan ada 2 je lah kan? Takkan ada 3. Ya, kalau soalan tu pick 2 ke apa ke, 2 markah. Tapi yang soalan 1 matching tu tak ya. Itu saya markah dia lain ya. Itu tak ikut CBE punya markah. Ya. Thank you. Step 1 ada job markah dia. Okay, semua okay? Ada apa-apa nak tanya sebelum saya tamatkan kelas? Ada? Tak ada ya? Okay ya, untuk next week we are going to start with double entry. Mula kita akan buat recording ya, double debit credit, some calculation ya. So for Hadi dengan Amira ya, tengok dalam Google Classroom tu. And then latihan ya, ada financial statement tu you kena buat ya. Boleh ya Hadi, Amira? Boleh. Boleh ya, kalau tak faham you tengok pada video tu ya. Saya ada bagi slide juga, betul ya? Slide pun saya ada bagi, so you can use that untuk refer. And then dalam Google Classroom pun ada material juga ya. So you can boleh ya, boleh rujuk ya. Okay, kalau tak ada apa, sebelum apa-apa nak tanya, sebelum saya tamatkan, saya open dulu kalau ada apa-apa nak tanya. Ada? Balkis, okay Balkis? Okay, Haji menulis tu. Anissa? Okay. Okay. Ashraf? Ashraf okay? Okay, madam. Okay. Okay, Isma? Christina? Madam nak tanya boleh? Ya, Ain. Kalau dalam sales ledger control, dia masuk dalam profit or loss ke
atau yang mana satu? Okay, that one is in term of terminology ya. Sales ledger control ya. Sales ledger control adalah nama lain bagi account receivable. Satu lagi payable ledger control. Payable ledger control adalah nama lain bagi account payable. Dapat tak? Okey. Dapat? Okey. Dia ada nama term-term dia, ada nama lain ya. Dia sama. Okay, ada apa lagi nak tanya? Ada? Tak ada ya? Kalau tak ada, saya tamatkan kelas untuk hari ini. Jumpa lagi next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Thank madam. you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Okay, madam. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Umar. Madam. Ya, sama-sama. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama-sama Edwa. Sama-sama Ilham. Bye, madam. Bye.